Hello everyone, we are currently here sa among warehouse on a typical day sa among work. So, today is very special kay napo nakita niya very rare na mga stock here in Toyota. Tapos in 6 months usara siguro ang matagan in a span of a year sa kaning klase nga unit. So, di na po dugay-dugayon ug di na ko langayon ang Toyota Coaster 2023. Sides of our coaster. Ano, di ba? Paka-paka na. Ako nag-take ng opportunity na kay very rare maguna siya nga stock. So, there no. Ikaw rin mo drive, sir? With my manager right here, Sir Donovan Pistons. Alright, ha? Natulong tuyokon kamay. Very spacious and very comfortable looking. Ating mga butangan at mga bagahe. So technically bus gini siya, no? Bus gini siya. Alright. So akong taparan akong manager para ma-experience first hand ang Toyota Coaster today. Alright. Alright. Padumi sa opisina kay ipaunsaon ni sir? Full body rust proof. Alright. There you go. Nagkapakaitin kayo fresh from the warehouse. Diba? Patagward dyan. Sinadaran na lang to. Alright. And by the way, diha nga to ang tin karon nga naka-feature is nano ceramic. Kung atong tanawon sa gawas, grabe kang ngit-ngit. Kung ato lang i-refer ang ato ang previous nga videos footage lang, no? Earlier. Grabe kahayag. And super dark ni siya. By the way, super dark ba sir? Takto ba? Super dark. Super dark tanan. Tarawaon sa kahayag. Imagine. Diba? Professional tayo. Okay. We're currently at our dealership na mapasod na tayo. Abre grupo diri no. Bito sa mo ginong imagine sir. Okay, for us proofing na. Later on after our need, basig makalugar pa ta. After na take ng video later on lang. Alright. So guys, if you're interested to get the coaster, let me know. Mintas na pa sa mong dealership, pwede pa na to mali-ili, no? And also, kung paralitan, if you want reservations, no, in advance for your business purposes lang or for business use, contact me on the numbers nga nasa akong description boxes. So, Napita, thank you so much for watching and keep safe. Bye.